फ्रेंड्स, इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ में आपको एक दफ़ा फिर से वेलकम करते हैं। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम अलेक्जेंडर पोप के बारे में जानेंगे। तो सेशन शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। लाइक के साथ अपने कीमती कमेंट से हमें ज़रूर आगाह रखें और हमारे चैनल को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि है अलेक्जेंडर पोप के बारे में। तो अलेक्जेंडर पोप 21 मई 1688 को पैदा हुए और 30 मई 1744 को उनकी वफात हुई। अलेक्जेंडर पोप को अंग्रेजी की अजीम शायरों में से एक शायर समझा जाता है और 18वीं सदी के शुरू में इसे एक सबसे अहम शायर समझा जाता था। अलेक्जेंडर पोप जो हैं वो अपनी तंज़िया शायरी यानी सेट्रिकल और डिस्कर्सिव शायरी की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो मशहूर हैं, जिनमें रेप ऑफ द लॉक, डंसीड, एसे ऑन क्रिटिसिज्म और उसके अलावा अलेक्जेंडर पोप ने जो है वो होमर के काम की जो है वो तर्जमे के यानी उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। इसी तरह से अलेक्जेंडर पोप को शेक्सपियर के बाद जो है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जाने वाले मुसन्निफ़ के तौर पर जाना जाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशन के मुताबिक उनकी कुछ जो यानी वर्सेस हैं या यहाँ तक कि जो आम मुहावरे हैं वो काफ़ी यानी मशहूर मुहावरे बन चुके हैं, जिनमें से डैमनिंग विथ फेंट प्रेज, तो ये उनका एक काफ़ी जो है वो बड़ा मशहूर जो है वो मुहावरा समझा जाता है और बड़ा वो आम है, ज़दो आम है। इसी तरह से पोप जो है उसका शायराना करियर अगर हम देखें तो वो गवाही देता है कि बुनियादी तौर पे ये काफ़ी नुकसानात, इसी तरह से सेहत और इसी तरह से हालात के यानी मुकाबले में उनकी नाकाबिले एक यानी एक नाकाबिले बर्दाश्त वो एक किस्म के हालात से जो है वो गुजरे, या इस तरह के हालात थे कि जो पोप के ज़्यादा सेहत के लिहाज से उनके फ़ायदे में नहीं रहे। तो अलेक्जेंडर पोप और उसके यानी कुंबे जो हैं, जो उसका ख़ानदान था, वो कैथोलिक थे और इस तरह वो यानी टेस्ट के यानी एमाल के यानी ताबे थे, जो वहाँ पे टेस्ट एक्ट था उसके यानी ताबे थे। तो इसी तरह से ममनुआ इक़दामात यानी जिसने जेम्स डोम जो है यानी जेम्स टू जो है, तो उसके खात्मे के बाद उनके शरीक मज़हब परस्तों की खुशहाली को शदीद जो है वो यानी रुकावट का सामना था और उनमें से एक ने उन पर जो है वो लंदन में 10 मील के फासले पर रहने पर पाबंदी आयद कर दी और दूसरे ने सरकारी स्कूल या यूनिवर्सिटी जाने से जो है वो मना कर दिया। तो यही वजह थी कि इस वजह से कुछ जो है वो जो उस टाइम पे जो यानी स्पर्शियस कैथलिक थे यानी पुरजोश जो कैथलिक स्कूलों के अलावा पोप जो है वो बड़ी हद तक खुद तालीमी याफ्ता थे और उसे अपनी खाला ने पढ़ाया था और सिखाया था और इस वजह से पोप जो है वो एक किस्म का यानी किताबों का जो है वो आशिक बन गया था। तो उसने खुद ही फ्रेंच लैंग्वेज, इटालियन, लैटिन और यूनानी ज़ुबान जो है वो सीखी और 6 साल की उम्र में जो है उन्होंने जो है वो होमर के बारे में जाना। इसी तरह से बचपन में पोप जो है वो एक बार जो है वो यानी गाय के रौंदने से बच गया था और इसी तरह से, लेकिन जब वो 12 साल का था तो उसकी जो यानी रीढ़ की हड्डी थी वो एक ख़ास बीमारी के साथ जो है वो यानी काफ़ी उसको तकलीफ़ होना शुरू हुई और साथ ही जो है वो उसके यानी जो जिस्मानी एक किस्म की तकलीफ़ थी या माजूरीपन था, वो यानी सर दर्द ने भी उनकी ज़िंदगी को काफ़ी जो है वो परेशान किए रखा। इसी तरह से सन 1709 में पोप ने जो है वो यानी पेस्टोरल की जो है वो अशात की और अपनी पहली बड़ी नज़मों के साथ उसके जो है तदरीजी यानी एक किस्म की जो मैट्रिक थी, तो उसकी महारत की वजह से जो है तो उन्होंने अपनी महारत का मुजाहरा किया उसमें और उन्होंने उससे फौरी जो है वो यानी शोहरत भी दिलाई, जो ये पेस्टोरल्स पहली अशात थी जॉन पोप की। और इसी तरह से जब वो 23 साल के थे तो उन्होंने यानी तनकीद पर एक मजमून लिखा यानी एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, जो 1711 में जो है वो पब्लिश हुआ और वो रिलीज़ हुआ। इसी तरह से यानी जो होरेस थे, तो यानी होरेस के आर एस जो हैं पोइट्री का जो है उनका,
तो पोइटिका की रग में यानी एक तरह का जो है वो शेरी मंशूर और इसी तरह से मजमून को जोशो खरोश से मिला, और इसी तरह से पोप को जो है वो नुमाया दोस्तों का एक वसी हल्का जो है उन्होंने वो यानी वो हासिल करने में कामयाब रहे। ख़ास तौर पे जोसेफ एडिसन थे और इसी तरह से रिचर्ड स्टील थे, जिसने हाल ही में बासर जो है वो स्पेक्टर के साथ ताउन करना शुरू किया था उस वक्त में। इसी तरह से एक और क्रिटिक जो हैं जो उस वक्त के थे यानी नकाद जान डेनिस, जिसने खुद को एक अजीम यानी एक सितम ज़रीफ़ी और इसी तरह से पर्दा पोशीदा तस्वीर के तौर पे पेश किया था। तो उस बात पर वो मुश्तइल हो गया कि उसने छोटे मुसन्निफ़ की जो है वो गैर मनकूलियत को समझा, और इसी तरह से जो यानी डेनिस ने सारी ज़िंदगी पोप से नफ़रत भी की, और एक आर्जी मुफाहमत जो है जिसके बुनियाद पे जो है वो उनके लिए यानी बजाय के या एक किस्म का जो है वो बजाने के लिए उसकी जो है वो एक किस्म की जो है वो ताक़त में उनकी तौहीन करने की कोशिशों को वक्फ कर दिया, जिस पर पोप ने जो है वो जवाबी कार्रवाई की। और इसी तरह से ये आपस में इनमें जो है वो ये एक किस्म का यानी ज़्यादा जो है वो तंज़ का एक सिलसिला जो है वो शुरू हुआ, और ये एक फिर सिलसिला जो है वो काफ़ी टाइम पे रहा। और इसी तरह से हम देखते हैं कि पोप ने अपने और भी कामों में इस तरह की जो है वो जो एक उसका एक यानी तंज़ का लाड़ा था वो हमें देखने को मिलता है। तो इसके अलावा रेप ऑफ द लॉक जो है ये गालबन अलेक्जेंडर पोप की जो है वो सबसे ज़्यादा मशहूर नज़म अगर कहें तो ये दुरुस्त होगा। तो ये पहले 1712 में शाया हुई, और उसके बाद फिर 1714 में जो है उसका पहला जो है वो एक किस्म का रिवाइज्ड और एनलार्ड जो वर्जन है वो दोबारा जो है इसका पब्लिश हुआ। तो इसी तरह से लॉर्ड पेटर जो थे, लॉर्ड पेट्रे ने यानी ज़बरदस्ती में जो है वो एक किस्म का यानी एराबेला फर्मर जो है, तो ये एक यानी नज़म का जो है वो पेलेंडा, तो उसका ताला जो है वो छीन लिया। तो उस वाक़े से अहले खाना के माबैन जो है मुआशरे में एक आला तनाज़ा पैदा हुआ, और इस तनाज़े को जो है वो ख़त्म करने के ख्याल के साथ पोप ने इस मौजू को एक ज़िंदा दिल और लतीफ़ मिजाज जो है वो बहादुराना एपिक एक किस्म की जो है वो पोइट्री जिसको हम कहें यानी एक किस्म की जो है वो महाकवि जो है वो यानी एक किस्म की नज़म जिसे कहा जाता है, तो उन्होंने जो है इसको फिर इस सिलसिले में और इसी तरह से उन्होंने पेश किया। और यानी दास्तानी नज़म जो है इनफरादियत और वाज़े इस्तेमाल के आगाज़ को यानी यानी ये ध्यान देती है, जहाँ ख़रीदा हुआ सामान इखलाकी एजेंसी पर गलबा हासिल करता है। इसी तरह से उनकी नज़मों का यानी ये मजमूए पर मुश्तमिल एक फोलियो जो है वो 1717 में शाया हुआ, जिसमें मोहब्बत के जज्बे के बारे में लिखे गए 2 नए अशार भी शामिल थे। और ये एक बदकिस्मत खातून जो है उसकी यादाश्त की जो है वो वजनें थी, और मशहूर जो है वो प्रोटो रोमांटिक नज़म जो है वो भी इसका जो है वो हिस्सा थी, एलोइजा टू एबेलॉर्ड। इसके अलावा जो है वो अगरचे पोप ने कभी शादी तो नहीं की थी, लेकिन उस वक्त के दौरान वो लेडी एक थी एम मोंटे, तो उनके साथ जो है वो यानी काफ़ी गहराई से उसके यानी यूँ समझ लें कि अफेयर में या इश्क में मुब्तला हो गए, जिनका उन्होंने बिलवास्ता तौर पर मकबूल नज़म जो है वो एल्विया, तो उसमें भी उन्होंने जो है एलोइजा टू एबेलार्ड में जो है उसका इजहार भी किया था, और उसको उसके साथ ताबीर भी किया, जिसके साथ उनकी फिर दोस्ती जो है वो ज़िंदगी भर जारी भी रही। तो एक तंज़ निगार की हैसियत से, क्योंकि ये एक सेट्रिस्ट भी थे, तो अपने करियर में पोप ने नाकदीन, सियासतदानों और बाज़ दीगर अहम शख्सियात की तरह अपने दुश्मनों को अपना हिस्सा बना लिया था। और 1738 के बाद पोप ने जो है वो निस्बतन एक छोटा सा काम जो है वो यानी एक तहरीर किया, और उसने जो है वो ब्रूटस नामी मुहिब वतन महाकाव्य लिखने के ख्याल से जो है वो एक किस्म का यानी ये खिलवाड़ किया, और उसने बुनियादी तौर पर अपने शाहकार जो है वो जो डंसियार्ड में यानी नज़रसानी और तोसी की, और ये किताब जो है फिर 1742 में शाया हुई।
اور اگلے ہی سال میں پوری نظم پر مکمل نظر ثانی کی گئی۔ اس ورژن میں انہوں نے جو ہے وہ لیوس تھیوبلڈ جو تھے تو ان کے یعنی لیوس کے جو یعنی جگہ شاعر جو لوریٹ کو لے کر جو ہے وہ یعنی سائبر کے ساتھ بادشاہوں کا بادشاہ لگایا، تاہم نظم میں اس کا اصل ہدف جو تھا وہ یعنی ایک قسم کی جو ہے وہ ویک سیاستدان رابرٹ والپول سے بھی ابھی تک جو ہے وہ پوپ کی طبیعت جو ہے وہ ناکارہ ہو رہی تھی، تو ان کے ساتھ بھی ایک قسم کی جو ہے وہ چھیڑ خانی کی، اور جب ان کی یعنی جو والد تھے تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی موت کی صبح کو بتایا کہ وہ بہتر ہیں، تو پوپ نے جواب دیا کہ میں یہاں ہوں، ایک 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 اچھی علامتوں میں جو ہے وہ یعنی مر رہا ہوں، here I am or here am I dying of 100 good symptoms۔ تو جو انہوں نے ایک اور تنقیدی جو ہے وہ کام کیا تھا، جو انہوں نے مضمون لکھا تھا an essay on criticism، تو یہ ایک تنقید سے متعلق مضمون ہے جو سب سے پہلے 15 مئی 1711 کو یعنی انونیمس فارم میں یعنی گمنامی کے صورت میں شائع ہوا تھا۔ تو پوپ نے اپنے کیریئر کے آغاز میں ہی نظم لکھنا شروع کی تھی اور اسے ختم کرنے میں تقریباً 3 سال اسے لگے تھے۔ تو اس مضمون کا آغاز جو ہے وہ شاعری پر حکمرانی کرنے والے معیاری قواعد کی بحث سے ہوتا ہے، جس کے ذریعے ایک نقاد جو ہے وہ یعنی فیصلہ پاس کرتا ہے کہ کلاسیکی مصنفین جو ہیں وہ کلاسیکی مصنفین پر پوپ کے تبصرے کہ جنہوں نے اس طرح کے یعنی معیارات اور اس اختیار کے ساتھ معاملہ کیا کہ ان کے خیال میں انہیں اعتراف کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح سے انہوں نے شاعری پر تنقید کرتے ہوئے ان تقاضوں پر عمل پیرا ہونے کے بارے میں بحث کی اور کہا کہ نقاد ان کے کاموں سے یعنی شاعروں کی مدد کرنے میں ایک اہم کام انجام دیتے ہیں، اور اس کے برعکس ان پر حملہ کرنے کے رواج کی مخالفت کی جاتی ہے۔ تو تنقید برائے مضمون کے آخری حصے میں جو یعنی ایسے آن کرٹیسزم کی بات کر رہے ہیں ہم، تو اس کے آخری حصہ میں جو یعنی ایک قسم کے مثالی نکات کے اندر موجود جو ہے وہ اخلاقی خصوصیات اور خوبیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے، اور جو پوپ کا جو ہے وہ دعویٰ ہے کہ وہ بھی ایک جو ہے وہ مثالی آدمی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور کام تھا جو بڑا مشہور تھا الیگزینڈر پوپ کا، وہ ہے ریپ آف دی لاک۔ تو یہ پوپ کی سب سے مشہور نظم دی ریپ آف دی لاک، جسے پہلی بار 1712 میں شائع کیا گیا تھا، جس کا ایک جو ہے وہ متوقع ورژن جو ہے وہ 1714 میں پھر شائع ہوا۔ تو یہ ایک مزہ کا خیز واقعہ ہے، اور یہ جو ہے اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں اربیلا فیمر جو ہے، تو اس میں اربیلا فیمر جو ہے اور لارڈ کے درمیان ایک اعلیٰ معاشرے کے جھگڑے پر طنز کرنا ہے۔ اسی طرح سے جو پیٹری ہیں تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹری جس نے اس کی یعنی اجازت کے بغیر اس کے سر سے بالوں کا ایک تالا جو ہے وہ ایک قسم کا چھین لیا تھا۔ تو یہ 18ویں یعنی صدی کے انگریزی معاشرے کے یعنی فیشن کی دنیا میں حقیقی اور تقریباً جو ہے وہ دلچسپی کے باوجود طنزیہ انداز میں جو ہے یہ ایک قسم کا جو ہے وہ ایک قسم کی اس کی جو ہے وہ لکھائی تھی، اور اس کے علاوہ اشعار کے جو ہے وہ یعنی نظر ثانی شدہ اور توسیع شدہ ورژن نے اس کے اصل موضوع یعنی حصول انفرادیت کا آغاز اور واضح صارفین کے معاشرے کو زیادہ واضح طور پر پیش کیا، اور نظم کی دنیا میں یعنی خریداری شدہ نمونے انسانی ایجنسی کو بے گھر کر دیتے ہیں، اور اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ غلبہ حاصل کرتی ہیں۔ تو اس کے ارد گرد جو ہے یہ ریپ آف دی لاک جو ہے گھومتا ہے۔ اسی طرح سے ان کا ایک اور کام ہے دا ڈنسیٹ اینڈ مورل ایسیز۔ تو اگرچہ ڈنسیاٹ کو پہلی بار گمنام طور پر جو ہے وہ ڈبلن میں شائع کیا گیا تھا، لیکن اس کی تصنیف میں شک نہیں تھا۔ اسی طرح سے پوپ نے جو ہے وہ جو تھیوبالڈ تھے تو یعنی تھیوبالڈ کا جو اس میں کام تھا، تو تھیوبالڈ کو پہلی دفعہ انہوں نے جو ہے وہ یعنی بیسیکلی سفر کے سلسلے میں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو لیا، اور اس کے علاوہ جو ہے ہیکس اور اسی طرح سے سکریلز اور اسی طرح سے ڈنسیس کو بھی جو ہے وہ ڈھونڈ لیا، اور اسی طرح سے مینارڈ میک نے اس کے مطابق اس کی اشاعت کو کئی طریقوں سے پوپ کی زندگی میں حماقت کا سب سے بڑا عمل بھی قرار دیا ہے۔
اگرچہ ایک شاہکار جو انگریزی شاعر کی یعنی تاریخ کا سب سے مشکل اور مخصوص کام بن جاتا ہے، تو اسی طرح سے میک لکھتے ہیں کہ اس سے یعنی تلخ پھل نکلا، اور اس نے شاعر کو اپنے یعنی زمانے میں اس کے متاثرین اور ان کے ہمدردوں کی دشمنی کا نشانہ بنا ڈالا، اور اسی طرح سے اس نے جو ہے اس کے بعد کچھ نقصانات یعنی نقصان دہ جو ہے وہ سچائیوں اور بہتان تراشیوں اور اسی طرح سے جھوٹوں کو بھی جو ہے وہ حمایت کی تھی۔ اسی طرح سے ان کا ایک اور ایسے ہے این ایسے آن مین، تو یعنی انسان پر ایک مضمون، ایک جو ہے وہ فلسفیانہ نظم ہے جو بہادری کے جوڑے میں لکھی گئی ہے، اور 1732 اور 1734 کے درمیان جو ہے وہ شائع ہوئی۔ تو پوپ نے اس نظم کا ارادہ کیا کہ وہ یعنی مجوزہ نظام اسی طرح سے اخلاقیات کا مرکز ہے، جسے شاعرانہ شکل میں جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ کام کا ایک جو ہے وہ ٹکڑا تھا جس کا ارادہ پوپ نے ایک بڑا کام کرنا تھا، تاہم وہ اسے مکمل جو ہے وہ کرنے کے لیے زندہ نہیں رہے، یعنی یہ اس کا انکمپلیٹ جو ہے وہ نظم تھا، اور یہ نظم جو ہے وہ خدا سے یعنی انسان کے راستوں کو ثابت کرنے کی کوشش ہے، جو جنت میں یعنی گمراہ ہونے کی جو ملٹن کی ایک قسم کا جو ان کا کام تھا، تو یعنی ملٹن کی یعنی خدا سے انسان کے راستوں کو جواز بخشنے کی کوشش پر یہ ایک فرق ہے۔ اسی طرح سے یہ یعنی ایک بشمول جو ہے وہ ایک عالمی نظریے کو چیلنج کرتا ہے، تاہم یہ نظم مکمل طور پر جو ہے وہ یعنی عیسائیت کے اوپر بیسڈ نہیں ہے، اور اس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ انسان گر گیا ہے اور اسے اپنی نجات جو ہے وہ حاصل کرنا ہوگی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن جان الیگزینڈر پوپ کے اوپر۔ آئی ہوپ کہ اس میں آپ کو الیگزینڈر پوپ کے بارے میں کافی زیادہ جو ہے وہ دلچسپ معلومات ملی ہوگی۔ تو یہاں پہ ہمارا سیشن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اگلے سیشن تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اگر آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا۔